मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। हमारे जामियात, हमारे मदारस कि जिनमें शब व रोज़ कुरान मुक़द्दस की तिलावतें की जाती हैं, कुरान पाक को याद किया जाता है, सीनों में महफूज किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे अपनी तोतली ज़ुबानों से अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाज़ल करदा कुरान याद करते हैं और अपने लिए भी दुनिया के फ़्यूज़ व बरक़ात, आखिरत के फ़्यूज़ व बरक़ात समेटते हैं और अपने वालिदैन के लिए भी आखिरत में ज़रिया निजात बनते हैं। हम में से हर किसी की ये कोशिश होनी चाहिए कि कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ हर एतबार से मजबूत किया जाए, कुरान के साथ अपना रिश्ता, अपना नाता जोड़ा जाए, अपने बच्चों को कुरान मुक़द्दस याद करवाया जाए, दीनी मदारस में उन्हें दाखिला दिलवाया जाए। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद के लिए स्टेज पर आने की दावत देता हूँ हाफिज़ अब्दुल हन्नान साहिब को। तिलावत कलाम मजीद के लिए हाफिज़ अब्दुल हन्नान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्अर्ज़ वضعहा लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम। वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा ये प्रोग्राम हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफ़ार साहिब उनकी ज़ेर सदारत जारी है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे शेख की इल्म में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर ताहर साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं।
हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे आप साहब आगे तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए दावा देता हूँ हाफिज़ तलहा अकरम साहिब को। हाफिज़ तलहा अकरम। और हाफिज़ इस्माइल अतीक साहब वो तशरीफ़ ला चुके हैं, नीचे कमरे में तशरीफ़ फरमा है और थोड़ी देर तक वो भी ऊपर तशरीफ़ ले आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फअम्मा اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم السلام عليكم माशाअल्लाह हाफिज़ तलहा अकरम साहिब कितनी खूबसूरत आवाज़ में कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमा रहे थे। तो जब कुरान मजीद की तिलावत की जाए तो आप सुन के सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इस तरह के अल्फाज अपनी ज़ुबान पे लाएं। इससे तिलावत करने वाले बच्चे का हौसला भी बुलंद होगा और आपकी ज़ुबान भी पाक रहेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करने से आपके नामा माल में नेकियों का इजाफ़ा भी होगा। तो जब भी कोई बच्चा तिलावत करने के लिए नात पढ़ने के लिए आता है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह के कलिमात ज़रूर अपनी ज़ुबान से अदा करें। अब मैं नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावा देता हूँ हाफिज़ शाहिद अब्दुल हमीद साहब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने के लिए।
دنیا کے مسافر، دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے، رکنا نہیں یہاں پر، جاری تیرا سفر ہے، جاری تیرا سفر ہے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، منزل تیری قبر ہے، مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں تو آیا، ایک دن یہاں سے جانا، ایک دن یہاں سے جانا، رکنا نہیں یہاں پر، جاری تیرا سفر ہے، جاری تیرا سفر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد ہمارے وہ طلباء جنہوں نے جامعہ حاضہ سے قرآن مجید کو یاد کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعامات دیے جائیں، انہیں اسانید پیش کی جائیں۔ تو سب سے پہلے حاجی ظفر صاحب کو میں اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں، صدر مسجد حاضہ، کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ تو سب سے پہلے اسٹیج پہ انعام لینے کے لیے آتے ہیں حافظ عبدالحنان منیر، حافظ عبدالحنان منیر۔ تھوڑا طریقہ بناؤ گے، منہ ادھر کرو، پلے پاس نہیں، پلے پاس منہ کرو نا، اس سائڈ تو ہو نا، ادھر ہو۔ اب اسٹیج پہ اپنا انعام لینے کے لیے آتے ہیں حافظ زین نعمان، حافظ زین نعمان۔ بہت شکریہ حاجی صاحب۔ اب میں اسٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں حافظ عبدالغفار صاحب کو، اپنے بزرگ عالم دین، اپنے اساتذہ محترم حافظ حسنین شمس آتے ہیں اپنا انعام لینے کے لیے۔
اب سٹیج پہ اپنا انعام لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ اسد اللہ تنویر. حافظ اسد اللہ تنویر. اب اپنا انعام لینے کے لیے سٹیج پہ آتے ہیں حافظ ذوالقرنین شفاقت. حافظ ذوالقرنین شفاقت. ماشاءاللہ. بہت شکریہ حافظ صاحب. اب میں ملتمس ہوں اپنے مہمان گرامی حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے کہ وہ بچوں کو انعامات سے نوازیں. اور ان سے انعام لینے کے لیے آتے ہیں حافظ ابو بکر سجاد. حافظ ابو بکر سجاد آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. اب اسٹیج پہ آتے ہیں حافظ عبد الرحمن اسحاق. حافظ عبد الرحمن اسحاق آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. یقیناً ان بچوں کے والدین بہت زیادہ مبارکبادوں میں محفوظ فرمایا. ان بچوں کو دیکھ کے آپ کے دل میں بھی یہ خواہش آنی چاہیے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی بھی اس اعزاز کا مستحق بنے اور آپ بھی اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو جامعہ ہاضہ میں داخل کروائیں. یقین مانیے جتنی عزت جتنا مقام رب کے قرآن کو یاد کرنے میں رب کے قرآن کے ساتھ ناطہ جوڑنے میں ہے اتنا مقام اتنی شان کسی اور چیز میں نہیں ہے. آپ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو جامعہ ہاضہ میں لے کے آئیں ایک امانت کے طور پر ہمارے سپرد کریں. اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ ہم آپ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو بہترین تعلیم دیں گے بہترین تربیت دیں گے. ناظرہ قرآن بھی حفظ القرآن بھی ترجمہ قرآن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت کے ساتھ آپ کے بیٹوں بیٹیوں کو بہترین مسلمان بنانے کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور یہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہی چل رہا ہے آپ کے تعاون کے ساتھ چل رہا ہے. اسی طرح اپنے مال کے ساتھ بھی آپ تعاون کر رہے ہیں تو اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بھی ضرور یہاں اپنے آپ بھیجیں اور انشاءاللہ تعالی بہترین رزلٹ آپ دیکھیں گے. اگر آپ یہ سوچتے سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے بچے مسیطڑ بن جائیں گے دنیا میں آگے نہیں چل سکیں گے تو میرے بھائی دنیا میں 200 ایسی مثالیں موجود ہیں کہ قرآن حفظ کرنے سے حافظہ کھل جاتا ہے بچہ سمجھدار ہوتا ہے اور دنیا آخرت کے معاملات بہترین طریقے سے چلانا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن پڑھنے سے بندہ پیچھے نہیں رہتا. انسان زندگی میں آگے بڑھتا ہے زندگی میں بہت ترقی کرتا ہے تو قرآن انسان کو دنیا میں بھی عزت دینے والا ہے آخرت میں بھی رب کے دربار میں کامیاب کرنے والا ہے.